फ्रेश होने के बाद हीर और ईसाल कैफेटेरिया की जानिब बढ़ गए, जहां से लोगों की चहल पहल और कहकहाव की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंदर जाकर उन दोनों ने खाना लेकर ट्रे में रखा और इससे पहले वे लोग वापस आते, ईशाल की नज़र कुक से टकराई, जो कि 40 साल का था। उसे देखकर खुश होकर उसके जानिब लपकी। तुम बड़ी हो गई हो ईशाल, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेडी बन गई हो। कुक ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, जो हंसने लगी। है, डोंट डोंट से दैट। मैं अभी भी छोटी बच्ची हूँ और आप मेरे हैंडसम मैन हो, ईशाल ने उन्हें तंग करते हुए शरारत से कहा, क्योंकि वो उन्हें पहले से जानती थी। इस पर वो मुस्कुराया और ईशाल का हाथ पकड़कर उस पर किस की और फिर हीर की जानिब देखा और उसके हाथ की पुश पर भी अपने लब रखे। हीर ने ब्लश करते हुए अपना हाथ खींच लिया। उसे अजीब लगा था, मगर वो जानती थी ये चीज़ें यहाँ आम हैं। और मैं पूछ सकता हूँ, ये खूबसूरत लड़की कौन है? उसने हीर को देखते हुए शौक लहजे में कहा। उसी पल हीर को अपनी कमर पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई, तो उसने झटके से नज़र उठाकर उस अपने बराबर खड़े शख्स को देखा। जब उसकी निगाहें गोल्डन ब्लू आंखों से टकराई, तो उसके दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि वे उसकी यहाँ मौजूदगी की बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। ये खूबसूरत लेडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये मेरी फियोंसे है, हस्साम ने फनवे से कहा, मगर हीर उसके लहजे से मैं वार्निंग साफ महसूस कर सकती थी। जोक वे अपने चेहरे की मुस्कुराहट पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। माई अपोलोजाइज सर, आई डोंट नो, द गर्ल बिलोंग्स टू यू। कुक ने खुद को सरेंडर करते हुए इंतहा नर्वस होते हुए कहा। हीर ने पुरतपिश निगाहों से हस्साम की जानिब देखा, क्योंकि आज ही तो उसे ने कहा था, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, अपने काम से काम रखो। लेकिन अब खुद कैसे आकर हुक्मरानी जता रहा है, जैसे वे उसकी अब जाती प्रॉपर्टी हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। उसने उसके हसार से निकलने की कोशिश की, मगर वो भी सुलगती निगाहों से उसकी आंखों में देखता उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। जब माहौल में टेंशन बढ़ने लगी, तो ईशाल ने अपना गला खकारा। चलो हीर, टेबल पर जाकर खाना खाए, मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंडा खाना खाने में जरा मज़ा नहीं आएगा। उसने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा, आप लोग जाकर अपना खाना खाओ, वरना मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। कुक ने भी उम्मीद से कहा, ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, छोड़ो मुझे, कैफेटेरिया है। हस्साम, यहाँ सब लोग मौजूद है। वो उसके सीने में हल्का सा पंच मारते हुए गुर्राई। हाँ, तो सबको पता होना चाहिए, तुम सिर्फ मेरी हो, उसने कहकर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी, जबकि वो उसे घूर कर जाकर टेबल पर बैठ गई। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम हक जताओ, और मेरा क्या, मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूं, खिलौना हूं ना, जिसके साथ बस तुम खेल रहे हो। वो कुर्सी पर बैठकर गुस्से और तकलीफ से मिले जुले तासुरात से बड़बड़ाई। उसी पल इशाल भी उसके साथ आकर बैठ गई। वो दोनों बगैर कोई बात किए खामोशी से खाने लगी। तभी नबान और हस्सान भी कुर्सियाँ खींचकर उन दोनों के साथ ही बैठ गए। इशाल ने आईब्रो उचकाकर हस्साम की तरफ देखा, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। हीर, इससे मिलो, ये नबान है, और नबान, ये हीर, मेरी फियोंसे और तुम्हारी भाभी। वो उन दोनों का तारुफ करवाने लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। हीर ने मुस्कुराकर उनकी जानिब देखा और हाथ बढ़ाया, जो कि नबान ने हाथ थाम लिया। सेम हेयर, वो भी नरमी से बोला। उसने नज़र हटाकर हीर ने हस्साम की जानिब देखा, जो इंतहा डार्क और सर्द निगाहों से उसे ही देख रहा था। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो इतने गुस्से में आ रहा है? वो सोच कर रह गई और वहाँ से जाने के लिए उठ गई, क्योंकि उसमें मज़ीद हिम्मत नहीं थी वो सुलगती निगाहों को खुद के वजूद पर महसूस करे। इसलिए वहाँ से जाना ही मुनासिब समझा। खाना ख़त्म करो। इससे पहले वो कुर्सी से बाहर जाती, इंतहा सर्द से भरी आवाज़ उसके समातों से टकराई, जिसकी वजह से वह उसी जगह पर खौफ से मुंजद हो गई। मुझे अब भूख नहीं है, वह लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, मगर हस्साम की निगाहों गुस्से की वजह से पहले से ज़्यादा डार्क हो गई, जो कि उसे साफ चैलेंज कर रही थी कि उसके हुक्म का इनकार करने की ज़रूरत भी मत करना। वो लंबा सांस खींचकर कुर्सी पर वापस बैठ गई और चम्मच पकड़कर चावल खाने लगी। इस दौरान उसने खुद पर उसकी मुसलसल चलती निगाहों की तपिश महसूस की, मगर डर की वजह से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हुक्म ऐसे देता है जैसे हमारा वज़ीर आज़म हो, और उसका कहा हर लफ्ज़ कानून है, जिसकी वजह से पसदारी हम आवाम पर लाजिम है। वे चावलों की आखिरी चम्मच मुंह में डालते हुए दिल ही दिल में बोली, क्योंकि उसने उसके सामने कहने की तो हिम्मत नहीं थी। खा लिया है, अब खुश हो? तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर वे कुर्सी से उठ गया। मेरे पीछे आओ, वो दो टुक लहजे में कहकर कैफेटेरिया से निकल गया, जबकि वो दांत पीस कर रह गई। वो बाहर जाकर बेंच पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी किसी के चलने की आहट उसके कानों से टकराई। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ जिसको तुम जब मर्जी हुक्म दे सकते हो, तो तुम यहाँ गलत हो। वो उसके सामने आकर एक एक लफ्ज़ चबा कर बोली,
بیٹھو۔ وہ اس کے انسنا کر کے اپنے برابر سیٹ پر اشارہ کرتے ہوئے حکمیہ آواز سے بولا، جس پر ہیر نے اپنا غصہ ضبط کرنے کے لیے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لی، ورنہ وہ پکا کوئی چیز سامنے بیٹھے شخص کے سر پر دے مارتی۔ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، سمجھ آیا مسٹر حسام؟ تم یہاں میرے بوس نہیں ہو، وہ دبے ہوئے لہجے میں بولی۔ جس لمحے ہمارا نکاح ہوا تھا اسی پل تم میری ذمہ داری بن گئی تھی، اس لیے تم پر کیسی ذمہ داری؟ تم نے اسی پل کہہ دیا تھا اس رشتے سے کوئی امید نہ رکھو، اور آج بھی تو یہ بولا تھا تم نے، پھر اب یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اس کے الفاظ کاٹتے ہوئے بولی، اور پھر وہ اپنے سینے پر بازو باندھ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں تو اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم میری ذمہ داری ہو جس کا خیال مجھے رکھنا ہے۔ وہ تحمل سے بولا تو وہ آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ ہاں بس تم جو سوچو بس وہی ہوگا، میرا کیا حسام؟ میری کسی بات کا کوئی اہمیت نہیں، تم نے اپنی مرضی سے سب کے سامنے بول دیا میں تمہاری فیونسے ہوں۔ اس بارے میں بھی ایک بار تم نے مجھ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا؟ آخر میں چاہتی کیا ہوں؟ میرا دل کیا کرتا ہے؟ وہ تلخی سے بولی، جس پر وہ اپنے ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اوکے، اگر تم چاہتی ہو لوگوں کے سامنے ہمارا رشتہ رکھنے سے پہلے تمہاری رائے لینی چاہیے تو اس میں کون سا دیر ہو گئی ہے؟ چلو اب پوچھ لیتا ہوں، ول یو بی مائی گرل؟ اس کے الفاظ پر وہ شوق سے منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس چیز کی ہرگز سے امید نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ واپس سے اسے کوئی حکم سنا رہا ہو، وہاں سے چلا جائے گا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ اس کے قریب گہری آواز سے بولا، جس پر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے منہ کے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ جب جواب میں دیر ہونے لگی تو اس نے اس کے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اسے کے بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ وہ حسام کی اس حرکت سے بالکل توقع نہیں کر رہی تھی۔ بوکھلا کر اس سے دور ہوئی، وہ بے ترتیب ہوئی سانسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تمہیں میرا پرپوزل پسند نہیں آیا، مزید محنت کرنی ہوگی۔ وہ واپس سے اسے اپنے ہزار میں لیتا ہوا بولا، اور اب اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے لب رکھ دیے، اور پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جو شرم اسے لال گلابی ہو رہے تھے۔ یہ بھی پسند نہیں آیا؟ چلو اب کی بار پھر اس سے پہلے وہ کوئی شدت بھری گستاخی کرتا، وہ سٹپٹا کر اس سے دور ہو گئی۔ اوکے اوکے، میں تمہاری گرل یا فیونسے واٹ ایور سب بننے کو تیار ہوں۔ وہ لال گلابی ہوتی جلدی سے ہیر کی حامی پر حسام کے چہرے پر فتح یابی کی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے فوراً اسے بازو سے پکڑ کر بینچ پر خود کے برابر بٹھایا۔ اب ہم دونوں میں سب کچھ نارمل ہے تو ہیر میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ نظر اٹھا کر اس کی گولڈن بلو آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگر تم اس کیمپ میں سروائیو کرنا چاہتی ہو تو تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ تمہارے آس پاس لوگ بالکل بھیڑیے ہیں اور تم ان کا شکار ہو، جو وہ موقع ملتے ہی کر لیں گے۔ ہیر، میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو اور ہماری دنیا کے لیے نہیں بنی ہو، لیکن میرا یقین کرو تم یہاں کر سکتی ہو۔ تمہیں صرف میری بات ماننی ہے، اور میں جو کہوں گا وہ صرف تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہوں گا، اوکے؟ کیوں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بس اتنا ہی بول پائی، جس پر حسام سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہیر؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم میری حفاظت کی پرواہ کیوں کر رہے ہو حسام؟ تم کیوں اچانک میری اتنی فکر کرنے لگے ہو؟ جہاں مجھے یاد ہے تم میری ذرا پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ پر سب کے سامنے حق جتا رہے ہو؟ کیا تمہارا دل سچ میں مجھے لے کر بدلنے لگا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں ابھرتی سوالوں کا جواب مانگنے لگی، لیکن ایسا ناممکن تھا جیسا پتھر دل انسان اتنی آسانی سے نرم نہیں پڑ سکتا۔ تو حسام بتاؤ، تمہارا اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ وہ آخر میں خشک سا کہا لگاتے ہوئے یقین سے بولی، پہلی بات، حق رکھتا ہوں اس لیے جتا رہا ہوں۔ بے شک آس پاس کے لوگ نہیں جانتے، لیکن تم اور میں اور میرا خدا جانتا ہے، تم نے اپنی مرضی سے اپنے سارے حقوق مجھے دیے تھے۔ اسے سرتا پاؤں اپنی مانی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تو وہ دیکھتے ہوئے گالوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دوسری بات، مجھے محسوس ہوا ہے اس خوبصورت لڑکی کو کسی کی ضرورت ہے جو اس کی دنیا میں حفاظت کر دے۔ وہ اس کے چہرے سے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے انتہا آہستگی سے بولنے لگا، جبکہ وہ سانس روکے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، اور میں بس اپنی بیوی کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے میں اپنا دماغ پر زیادہ دباؤ مت دو۔ وہ اس کی گال نرمی سے سہلاتے ہوئے بولا، اس پر وہ اس کی آنکھوں میں کھونے لگی۔ اسٹوپڈ ہیر، ویک اپ، اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد ہے، مت جاؤ اس کی باتوں میں، ورنہ اس سے کیا پڑی ہے تمہاری ہر قدم پر حفاظت کرنے کی؟ اس کا دماغ اس پر چلا کر سمجھانے لگا، مگر وہ اسے انسنا کر کے سامنے بیٹھے شخص کے شہر میں کھوتے ہوئے سر ہاں میں ہلا گئی۔ لیکن حسام، انٹرویو کے بعد تم نے مجھے ایک ہفتہ وزٹ کے لیے کیوں؟ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ گیا۔ کسی چیز کی فکر مت کرو، سب بھول جاؤ، صرف کیمپ پر فوکس کرو، اپنا بیسٹ دو ہیر۔
और कुछ फजूल मत सोचो। वो उंगली हटाकर अंगूठे से उसके नीचे के लब पर फेरते हुए बोला, जिस पर वे उथल पुथल होती सांसों से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, अगर वक्त मिले तो मुझे भी सोच लिया करो। मैं उसे आंख मारता हुआ बोला तो ब्लश करते हुए उसका हाथ अपने चेहरे से पीछे कर गई। ओके, अब जाकर सो जाओ, कल का दिन बहुत टफ होने वाला है, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई और वह तब तक उसे जाता देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल ना हो गई हो। मेरे अल्फाज अगर तुम्हें जहनी सुकून दे तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कज़न। नबान के अल्फाज पर हस्साम सामने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो दीवार के साथ पूछ लगाए खड़ा था। वे खामोश रहा तो नबान मजीद बोला, मैं देख सकता हूँ कि तुम इस लड़की की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। हर वक्त सिर्फ इसके महफूज होने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम उसे गलत लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे हो। उसकी बात पर हस्साम ने आईब्रो उचकाया तो तुम जब भी किसी लड़के या किसी भी आदमी को उसके पास देखते हो तो तुम्हें लगता है वो उसके लिए खतरा है, लेकिन डीप डाउन तुम भी यह जानते हो तुम्हारे होते हुए किसी भी इतनी ज़रूरत नहीं उसे गलत नज़रों से देखे या उसके बारे में कुछ ख़राब सोचे। उसकी आंखों में देखता हुआ बोला तो हस्साम अपना रुख पलट गया। हस्सान, लड़कों से उसे कोई खतरा नहीं, असल प्रॉब्लम तो उसे तालिया से होगी। यू नाउ शी हैज़ ऑन यू व्हेन वी वेयर किड्स। अब पता नहीं कैसे और क्या तुमने हीर को अपनी फियोंसे बना लिया है, जिसकी वजह से तुमने उसके दिल में हसद और जलन जैसी आग लगा दी है। उसके पास आकर मजीद बोलने लगा, उसकी नज़र में हीर वो लड़की है जिसने तुम्हें उससे छीन लिया है। मैंने देखा है कैसे वे जलती नज़रों से उसे देख रही थी जब वे तुम्हारे पीछे पीछे कैफेटेरिया से निकली थी, और तुम इस बात से बखूबी वाकिफ हो तालिया कोई मामूली लड़की नहीं है, इसलिए बेहतर होगा उसे हल्के में मत लेना। वे अरमगान से ज़्यादा नुकसान बर्पा कर सकती है, इसलिए मेरे प्यारे कज़न, पिक योर बैटल्स राइट। वो कहकर उसका कंधा थपका कर उसे गहरी सोच में डालकर चला गया। कुछ देर वहाँ खामोशी से बैठे रहने के बाद वह उठा और कमरे की जानिब चला गया, क्योंकि वे जानता था कल का दिन आज के दिन से भी ज़्यादा थका देने वाला होगा। आज का दिन एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो कि कुछ को आसान और कुछ को बहुत मुश्किल लगेगी। उन्होंने जब ये अल्फाज हीर की जानिब देखते हुए कहे तो उसने अपना थूक निगला, क्योंकि वो जानती थी कि वो यहाँ बाकियों की निस्बत जिस्मानी तौर पर थोड़ी कमज़ोर है, मगर उसे पता था वो यहाँ ब्लैक हार्स की तरह हैं जो शदीद मेहनत करके उन सब में अपनी पोजीशन बनाने के लिए तैयार है। तुम्हारे अब्बा हुजूर आज अपने हाथ में ये छड़ी क्यों लिए खड़े हैं? हस्साम ने नबान के कान की तरफ झुकते हुए हल्की आवाज़ में कहा, मैं खुद को यकीन दिला रहा हूँ, शायद इसलिए क्योंकि वो हमें डराना चाह रहे हैं, लेकिन जितना मैं अपने पापा को जानता हूँ, तुम्हें बस इतना मशवरा दे सकता हूँ, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार रखना। आज ये छड़ी हम लोगों को लगने वाली है। इस पर हस्साम ने लंबा सांस खींचा। वी विल स्टार्ट विद ए माइल रन, गेट रेडी रन। अफान के अल्फाज पर उन दोनों का ध्यान अपनी जानिब खींचा। वो दोनों बाकी सब के साथ जाने के लिए भागे। पहला राउंड उन सब के लिए आसान था क्योंकि अभी सुबह थी और उन लोगों ने एनर्जी होने की वजह से ताकत भी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उन्हें ये सफ़र बहुत ज़्यादा लगने लगा। दारिका ने रुक कर अपना सांस बहाल करना चाहा, मगर उसी पल उसकी टांग में से अफान की छड़ी टकराई। क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी रुकने की? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। नहीं सर, वो टांग पर उठने वाली दर्द बर्दाश्त करते हुए बोली, इसलिए तुम सब के लिए अच्छा है बगैर रुके भागते रहो। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको वार्न किया। अफ़ान के दारिका के पास हटते ही इशार भागते हुए उसकी जानिब लपकी। क्या तुम ठीक हो? उसने परेशानी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं यहाँ जारी रख पाऊंगी, दारिका ने हाँफते हुए कहा। गॉड, क्या तुम मजाक कर रही हो? ऐसे सोचना भी मत। वैसे भी लगता है था हम लोग बच्चों वाली उम्र से गुजर चुके हैं, लेकिन ये अफ़ान सर भी उसी का मजा चका रहे हैं। वैसे उन्होंने ये छड़ी ली किधर से? इरशाल दांत पीसते हुए बोली और थोड़ा सा लेफ्ट की जानिब होकर हीर की तरफ गई। इरशाल, मुझे नहीं लगता मैं ये रिदम रख पाऊंगी, मैं थक रही हूँ, आज की स्पीड कल से ज़्यादा है। हीर ने लब चबाते हुए नर्वस होकर बताया। हीर, तुम्हें हर सूरत में चलते रहना होगा। अगर तुम मजीद भाग नहीं सकती तो बस चलो, क्योंकि एक्सरसाइज का मकसद हमारी मोमेंट है, हमें बस रुकना नहीं है। इरशाल के बजाय हस्सान ने के मुंह से ये जवाब सुना तो उसके झटके से अपनी दाई जानिब देखा, जहां वो पसीने से शराबुरेल पहले से भी ज़्यादा हॉट लग रहा था, जबकि बाल माथे पर बिखरे हुए थे। तुम क्या कर रहे हो? अगर उन्होंने देख लिया तो तुम्हारा पीछा कर रहे हो तो फिजूल में छड़ी खा लोगे, वो फिक्रमंदी से कहने लगी। आई एम नॉट स्टॉकिंग एंड ट्रेनिंग बेसिड्स, आई एम हर टू मेक
شور وونٹ اسٹاپ موونگ، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہیر اس کی جان لیوا مسکراہٹ میں کھونے لگی، کیونکہ اس نے بامشکل 2 یا 3 بار اسے دل سے مسکراتے دیکھا تھا اور اسے احساس نہیں ہوا کب اس کے قدم رک گئے۔ ہوش تو تب آیا جب عفان نے چھڑی ہوا میں گھما کر ماری۔ وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر جب اسے درد کا احساس نہیں ہوا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ جو گولڈن بلو سے ٹکرائی وہ اس کی اور چھڑی کے درمیان کھڑا تھا، مطلب وہ اس کی بجائے حسام کو لگی تھی۔ فوکس کرو عفان، ڈارک لہجے میں بولا تو حسام نے آگے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ ہیر بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ شرمندگی سے انتہا آہستگی سے بولی، کیونکہ اس کا درد اس نے اپنے حصے میں لے لیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف فوکس کرو ہیر، بس رکو مت، جس پر وہ اس کی طرف دیکھ کر لب بھیج کر رہ گئی۔ ہیر بھرپور کوشش کر رہی تھی وہ نہ رکے، لیکن آج کی ٹریننگ بہت ٹف تھی، اسے اس سب کی عادت نہیں تھی۔ ابھی کل کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا اور آج یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رک جاتے تھے اور ہر بار اس کی جگہ حسام چھڑی کھاتا۔ اس کا درد وہ خود بھی محسوس کرتی۔ اس نے التجا کی کہ تم مت کھاؤ، مگر وہ باز نہیں آیا۔ عفان نے کافی دیر بعد جیسے ہی ایکسرسائز ختم ہونے کے لیے سیٹی بجائی تو ہیر واحد تھی جو اختتام کی لائن کراس نہیں کر پائی تھی۔ آپ سب کے پاس 15 منٹ کی بریک پانی پینے کے لیے ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسرسائز واپس سے جاری کریں گے۔ جب ہیر نے دیکھا عفان اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس میں مزید کھڑے ہونے کی شکتی نہیں تھی۔ اسی پل اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کی بوتل لہراتی ہوئی دیکھی۔ جو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں اس کی نگاہیں گولڈن بلو آنکھوں سے ٹکرائی، اس نے مسکراتے ہوئے وہاں نے پانی کی بوتل تھام لی اور پانی پینے لگی۔ 15 منٹ کی بریک ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس سے عفان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے ساتھ اب کی بار شارپ بھی تھا۔ ناؤ وی ول ڈو اے سیریز آف ڈفرینٹ ایکسرسائز، اور میں توقع کرتا ہوں تم سب لوگ ان میں بھی اپنا بیسٹ دو۔ فکر مت کرو بچوں، یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ کو اس کا ڈیمو دیں گے، اس کے بعد آپ لوگ کرو گے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے کیا تو تم لوگوں کے مزے، اور نہیں کر پائے تو ہم سب ہیں نا بتانے کے لیے۔ شارپ نے آخری بات اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہی اور ساتھ ہی اپنی ٹانگ پر ہلکی سی چھڑی ماری۔ اور میرے خدایا، عفان نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا زہریلا بنا دیا، یہ دن ختم ہونے دو، میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گی۔ اسال غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ان دونوں کو یہ آئیڈیا دیا کس نے ہے؟ داریکا نے بھی اپنی کزن کو حامی بھرتے ہوئے کہا، ہم لوگ آپ سب کو 2 گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک میرے انڈر ہوگا، دوسرا سفیان کے ساتھ۔ پہلے اسال کو جواب دیتی شارپ کی آواز سے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ جیسے ہی عفان نے گروپ کے نام بتانا شروع کیے، سب نے اپنی اپنی انگلیاں کراس کر لی۔ حسام، جوہان، شاہزام، داریکا، ہیر، نبن اور تالیہ میرے گروپ میں ہوں گے، جبکہ سفیان، امامہ، اون، ایرک، اسال اور ارمغان شارپ کے گروپ میں جوائن کریں گے۔ عفان کے اناؤنس کرنے پر سب اپنے اپنے گروپس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ 50 پش اپ سے اسٹارٹ کریں گے، یہ کہہ کر انہوں نے حسام کی طرف دیکھا، تمہیں ایک ویک کا اس معاملے میں ریسٹ ہے تو تم میرے ساتھ ان سب کو دیکھو گے، وہ کہہ کر پھر سے سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسٹارٹ ناؤ۔ عفان کے کہنے پر سب کے سب اپنی پوزیشن سنبھال گئے اور بغیر دیر کیے پش اپ مارنے لگے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تو عفان ان پر ذرا اپنا ہاتھ ڈھیلا نہیں رکھتا، ہر غلطی پر وہ انہیں چھڑی مارتا اور پھر اسے ٹھیک کرواتا۔ ہیر اور ارمغان دونوں واحد تھے جنہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہیر کو ان کے کم تجربے کی وجہ سے، جبکہ ارمغان کو اس کی چلتی زبان کی وجہ سے۔ جب وہ پش اپ مار کے فارغ ہوئی، اس نے عفان کے سر کی جانب دیکھا تو احساس ہوا کہ اس کا بیسٹ عفان سر کے لیے 0 ہے، کیونکہ اس کے چہرے سے صاف ویک کا لفظ لکھا ہوا تھا نظر آ رہا ہے۔ اس نے پوری اپنی نگاہیں جھکا لی اور اس کی شدید خواہش ہوئی کاش وہ شارپ کے گروپ میں ہوتی، کیونکہ وہاں سب لوگ انجوائے کر کے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ ناؤ وی ول ٹرائی انودر ڈرل، اپنی پوزیشن ڈیسائیڈ کرو اور مجھے 50 پش اپ کر کے دکھاؤ۔ عفان کے کہنے پر سب اپنی پوزیشن پر کھڑے ہو گئے اور پش اپ کرنے لگے۔ اس کے دوران میں ہیر کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ والا پہلے سے کی نسبت بہتر تھا، کیونکہ اس میں زیادہ چھڑیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ فائنل نے ان سب نے مزید 50 اسٹیپس کیے تھے۔ اس کے بعد عفان نے سیٹی بجا کر انہیں فارغ کیا۔ گڈ جاب
آپ سب نے اپنے پہلے دن میں یہاں سب کچھ بہت اچھا کیا ہے، عفان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ یہ ایکسرسائز پورا ہفتہ چلے گی جس میں ہم لوگ آپ کی جسمانی مضبوطی کو چیک کریں گے، لیکن ہر روز اس میں کچھ تبدیلی ہوگی تاکہ تم لوگ کی برداشت کو ہم آزما سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ تم لوگوں کو ہر روز خود کو ہرانا ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنانا ہے۔ اب تم لوگوں کو 2 گھنٹے کی لنچ بریک ہے، اب سب جا سکتے ہیں۔ اس کے حکمیہ لہجے پر کہنے پر سب اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ آج وہ کل سے بھی زیادہ ٹوٹ چکے تھے۔ ہیر جب حسام کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اس کے چہرے پر بےتحاشا تھکاوٹ دیکھی، اس لیے وہ اس سے کچھ پل بات کرنے کے لیے اس کا بازو تھامنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ اسے روک پاتا عفان کی سرد آواز ہوا میں گونجی۔ حسام میرے آفس میں ابھی کے ابھی۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر اس کے پیچھے پیچھے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ What the hell are you doing in training؟ کیا یہ کیمپ تمہارے لیے کوئی مذاق ہے؟ وہ آفس چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا انکل، وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ تو عفان تم کرسی سے اٹھ کر ونڈو کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک جی پائے گی اگر تم اسے ہر خطرے کا سامنا کرنے کے بجائے ایسے ہی حفاظت کرتے رہو گے؟ جواب دو۔ جو باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس ہمارے درمیان زیادہ وقت ہے؟ اگر وہ ایک سادی چھڑی بھی نہیں کھا سکتی؟ انہوں نے پلٹ کر اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ حسام کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا وہ مزید بولے، میں نہیں جانتا تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تم نے کیسے اس سے منگنی کر دی؟ مجھے یہ سب نہیں پتا۔ باہر نے اس پر لڑکی کو کیوں اڈاپٹ کیا تھا؟ ٹھیک ہے میں نہیں پوچھتا یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم چاہتے ہو ہماری دنیا میں وہ جیے، تمہیں اس کی فکر ہے، تو اسے ان سب چیزوں کا سامنا خود کرنے دو، کیونکہ یقین کرو میری چھڑی کی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں جو سینے پر گولی لگنے سے ملتی ہے، عفان نے سرد لہجے میں کہا اور حسام کی طرف دیکھنے لگا، جو سختی سے اپنے لب بھینچ کر بیٹھ گیا، کیونکہ دل کے ایک کونے میں جانتا تھا جو وہ کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس بار میں نے تمہیں بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے، پھر بھی یہ طریقہ تمہیں راس نہیں آیا تو تمہاری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی، اور میں کوشش کروں گا میرے الفاظ تمہارے اس ہارڈ دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے۔ انہوں نے وارن کیا تو حسام نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سامنے کھڑا شخص اسے دھمکی نہیں دے رہا بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر اسے مسلسل اس کی بات پر انکار کیا، کیونکہ عفان باکسنگ چیمپئن ہے۔ اگر وہ دونوں آپس میں رنگ میں ٹکراتے تو وہ اس کا برا حال کرتا، پھر وہ اس کی سوچ ہی تھی اسے رنگ کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اچھے سے اچھا پروفیشنل بندہ اس کے سامنے وہاں کھڑے سے کترا جاتا تھا، کیونکہ اس میں وہ بالکل جنونی ہو جاتا تھا۔ جی سر، وہ پرسکون لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔